मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त वतन अज़ीज़ को दहशतगर्दी का एक नया महाज मिलने को मिल रहा है और पंजाब पुलिस क्या इस दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए तैयार है या नहीं। ये दहशतगर्दी का नया महाज जनूबी पंजाब में खुलने वाला है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। बात यूं है, इस वक्त दरियाए सिंध के किनारे घनी और गहरी झाड़ियों में पुलिस के जवान अपनी नज़रें जमाए खड़े ड्यूटी दे रहे हैं। अगर ये दरियाए सिंध की पट्टी दरख्तों से अटा हुआ इलाका घनी झाड़ियों का सीन देखा जाए, ये फौरी तौर पर जनूबी पंजाब में ये कच्चे का इलाका आपके ज़हन में आता है। जी हाँ, वो कच्चे का इलाका जो डाकुओं की पनाहगाह है। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द भी इस इलाके की जगराफियाई हैसियत से फ़ायदा उठाते हुए जनूबी पंजाब पर हमलावर होते हैं। यूं पुलिस की चौकियों पर हमलावर होते हुए जदीद तरीन असला इस्तेमाल करते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुँचाने के बाद अफरार हो जाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर देखा जाए गुज़श्ता एक साल में जनूबी पंजाब की पुलिस चौकियाँ दहशतगर्द हमलों का निशाना बन रही हैं। यूं हुकूमत का मानना है कि हर हमले को पसपा कर दिया जाता है और दूसरी तरफ कच्ची के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ हालिया पुलिस ऑपरेशन का दूसरा महाज बन चुका है। अगर यूं देखा जाए, हमलों की तादाद में इजाफा और हमलों में होने वाले नुकसानात गुज़श्ता एक साल में जनूबी पंजाब की पुलिस चौकियों थानों पर कम से कम 6 से 8 ज़बरदस्त दहशतगर्द हमले रिकॉर्ड किए गए, जबकि छोटे हमलों में लातादाद हमले हुए। ये हमले ज़्यादातर मियांवाली, राजनपुर, डेरा इस्माइल खां के मलहाका इलाके और उन एरियाज में हुए जो खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर के साथ मिलते हैं। इस वक्त तक के सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इन हमलों में 22 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए और 35 के करीब जख्मी हुए। अगर हम इन हमलों की तफसील आपके सामने रखें तो यूं है, जनवरी 2024 में मियांवाली में फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर हमला किया, इमारत को शदीद नुकसान पहुँचाया, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से कोई जानी नुकसान ना हुआ। इसी तरह जनवरी में भी खानेवाल में 2 इंटेलिजेंस अफसरान भी इन दहशतगर्दों के हमले से
اپنی جان سے گیا۔ اسی طرح فروری میں بھی میاں والی کی قبول خان چیک پوسٹ پر تقریباً 13 سے 15 دہشت گردوں نے رات کے اندھیرے میں 3 اطراف سے حملہ کیا، اور یہ فتنۃ الخوارج کہ دہشت گردوں نے جدید ترین اسلحہ، راکٹ لانچر، ہینڈ گرنیڈ، جدید اسلحہ استعمال کیا۔ پولیس نے بھی تھرمل کیمروں کی مدد سے ان دہشت گردوں کو ٹریس کیا اور جوابی کارروائی سے ان کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ گزشتہ برس مئی میں بھی 15 سے 20 دہشت گردوں نے تونسا کے علاقے جنگی چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ اس حملے میں بھی راکٹ لانچرز، ہینڈ گرنیڈ، لیزر لائٹ گنز استعمال کی گئیں۔ پولیس اہلکاروں نے 3 گھنٹے تک مقابلہ کیا، اور اس مقابلے کے درمیان 7 پولیس اہلکار شدید زخمی بھی ہوئے۔ اسی طرح ریمی ہارہاں میں پنجاب پولیس نے خیبر پختونخوا کے نزدیکی علاقے پر دہشت گردوں کے 4 حملے ناکام کیے، اور پولیس کی جوابی کارروائیوں میں دہشت گرد بھی ہلاک ہوتے رہے اور پولیس اہلکار بھی زخمی ہوتے رہے۔ اور اس رواں سال فروری میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس نے 2 آپریشن کیے، جن میں 7 دہشت گرد بارڈر چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جس میں یہ دہشت گرد مارے گئے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، جنوبی پنجاب ٹارگٹ کیوں؟ اصل میں جنوبی پنجاب میں دہشت گردی کا ایک نیا محاذ بن رہا ہے۔ جیسے جیسے پاک فوج، سیکورٹی ادارے، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، علاقہ غیر میں ان فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں اپنی تیزی کے ساتھ مکمل کر رہی ہیں، یہ فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد ادھر سے بھاگ کر بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے سرحدی علاقوں کچا کے علاقے میں آ کر آباد ہو رہے ہیں۔ کچا کے علاقے کے ڈاکو ان کے سہولت کار بن رہے ہیں۔ پاکستان میں سیکورٹی کے ماہرین کا خیال ہے جنوبی پنجاب اس لیے نیا محاذ بن رہا ہے، اس کی وجوہات گہری بھی ہیں اور سوچ سے زیادہ وسیع بھی ہیں۔ جنوبی پنجاب کی سرحد، خاص طور پر ڈیرہ اسماعیل خان سے جڑے ہوئے علاقے، طریقے طالبان اور اس کے ذیلی دڑوں جیسے طریقے جہاد پاکستان کے لیے بنیادی طور پر ایک اہم اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ علاقے خیبر پختونخوا، بلوچستان سے ملحق ہیں، جہاں طریقے طالبان، فتنۃ الخوارج کے محفوظ ٹھکانے ہیں۔ انہوں نے 2021 کے بعد افغان طالبان کے اقتدار میں فائدہ اٹھایا، امریکی جدید ساختہ ہتھیار لیے اور تربیت حاصل کی اور اپنی حکمت عملی کو بہتر بنایا، اور نہایت ہی چالاکی کے ساتھ پاکستان کے سیکورٹی اہلکاروں کے خلاف اور بغاوت کے لیے یہ اسلحہ استعمال کرتے رہے۔ پاکستان کی دفاعی ماہر عائشہ صدیقہ صاحبہ کے مطابق پولیس کی ناکامی کا بنیادی اسباب ان کا ری ایکٹیو نقطہ نظر ہے۔ پولیس حملوں کا جواب دیتی ہے، لیکن پیشگی انٹیلیجنس، سرحدی نگرانی کی کمی انہیں کمزور کرتی ہے۔ اسی طرح دفاعی ماہرین کے ماہر ڈاکٹر ارشد علی، جو یونیورسٹی آف نیوزی لینڈ میں پروفیسر ہیں، ان کا خیال ہے
तहरीक तालिबान फितनतुल ख़वारिज की हिकमत अमली अब छोटे और तेज़ हमलों पर मरकूज़ है। इन हमलों का मकसद पुलिस को नफसियाती तौर पर कमज़ोर करना और मकामी आबादी में खौफ और डर फैलाना कि तालिबान आ गया, फितनतुल ख़वारिज आ गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब जनूबी पंजाब भी तहरीक तालिबान का गढ़ बनता जा रहा है। ये आप चंद हफ्तों, चंद महीनों या 1-2 साल में आपको और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को इल्म तो है, मगर जब पूरे पाकिस्तान को ये इल्म होगा, बलोचिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान की तरह जनूबी पंजाब भी तहरीक तालिबान के ज़ेर असर आ चुका है, तो फिर ये क्या सोचेंगे, क्या एक्शन लेंगे, इनको अभी से सोचना चाहिए। इन तहरीक तालिबान को जनूबी पंजाब में ताकतवर बनते हुए क्या वजूद हैं, वो अपने पाँव जमा रहे हैं। डॉक्टर अरशद अली के मुताबिक पुलिस की नाकामी को इंटेलिजेंस की कमी से जोड़ते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग में खला है, जिसकी वजह से तहरीक तालिबान की दरअंदाजी को रोकना मुश्किल हो रहा है और यूं भी तहरीक तालिबान मजहबी तौर पर अपने पाँव गाड़ चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों, हमने सोचा आज आपके सामने एक नया मजमून रखें, आपको ये बताने की कोशिश करें कि जनूबी पंजाब इस वक्त किस तरफ जा रहा है और तहरीक तालिबान, फितनतुल ख़वारिज और BLA के दहशतगर्द कैसे कच्चा के इलाके में अपने पाँव जमा रखे हैं। अगर आपको हमारे ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ारे ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।